An issue mbade malio parce que magami donc be mena boka ni video kungurunin ke sa mbora ka rasibati ka audio de reso bon ntado audio yin ça date de quand akira wakati mina et tout ça là akira circonstance là tout ça c'est pas important. Le plus important est que avec réseaux sociaux que les réseaux sociaux donc moko ka cha tellement mu ben fen na mais demisinu bala mo koroba bala mo influençable bala mu hakika doko ni fen do men dron surtout na kera mo fait ou dana dalé no mo na mo to ma bo so na ko no na ke donc c'est ça le plus important en fait. Donc bora kani audio ni ça m'a perturbé ndabari bana donc ma femme chogoshi donc effectivement d'abord mon code donc mena kala awere kala mais je me suis permis de faire un petit montage avec l'audio là ka arasibati faire ka makabla mon funa avec les réseaux femmes polio di arasaka na boraka feno ka arasaka ka dingu tout ça là que tu fola de dou donc mena compilation donc avec les propos de Rasta ni audio misro après je vais un peu parler de hakina di akoka donc on a audio na men follow donc après je vais un peu parler de hakina daka. Nyende sirinke la ragbati den folo de kroket den dogoni den amona ni tien de kono amona ni tien de kono ambe tien fo ngonye donc tien de kono amona ni jubati den folo de kroket nyende sirinke la ragbati den folo de kroket den dogoni den sirinke la ragbati den folo de kroket den dogoni den wulilen sɔgɔmada joona fɛ ne yiri siri kelen min masala de ye n sere ye n farikolo lafiyara hakili da yɛrɛ la dusukun ye limaniya sɔrɔ munna i bɛ fɛ kan bali n kan ka yiri min wagati min na i tun bɛ na sigi ka fɔ n ye mun ka ɲi ma wagati min na i tun bɛ na sigi ka fɔ n ye ko ne t'a dɔn mun ka ɲi ma ani mun man ɲi ma i de b'o fɔ ne ye wagati banna. Nyende sirinke la ragbati den folo de ye kɔrɔkɛ den dɔgɔnin den tɛ. Ni nin tɛ mɔgɔ bolo bilen ni nin bɛ masa Ala de bolo. Ne ma yiri in da e fana ma yiri in dilan masa Ala de ka yiri don yiri in b'i ko kankaliba a b'i ko tebulu. Amona ni tiɲɛ de kɔnɔ amona ni tiɲɛ de kɔnɔ an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Ni hami y'i sɛgɛn ni hami y'i bali ka sunɔgɔ ni ye juin tiri kelen sama sunɔgɔ bɛ n'i la. An bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Ni farikolo sɛgɛnnen don ni ye ganja dɔɔni min ni farikolo bɛ lafiya n bɛ sunɔgɔ. An bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Ni nugu sirilen don ni ye juin dɔɔni min kɔngɔ bɛ na n na. An bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Ekɔlidenw ko an ma e ka ka di olu ye ko ni kalan gɛlɛyara ko ni examen wagati sera k'olu bɛ jɔrɔ o ga n'u ye ganja dɔɔni min ka kaya fitinin sama a ko kalan bɛ nɔgɔya u bolo. An bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. u ko leçon ta bɛ diya ko siran bɛ bɔ o dusukun na. Amona ni tiɲɛ de kɔnɔ amona ni tiɲɛ de kɔnɔ an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Voilà, donc on parle de Mario donc ayera boraka aujourd'hui mais aboraka ni contrat simbe fa ka kuma kan cɛ ale ni dem ka kuma mun fɔ contrat sim mun cɛ donc o de la n y'a fɔ a daminɛ ko peu importe a kɛra wagati min na ale ni a kɛra contexte min kɔnɔ comme fa yɛrɛ ko k'ale den mɔna tiɲɛ fɔ de la donc hali n'a kɛra il y a 10 ans 20 ans 30 ans en arrière donc den mɔna tiɲɛ fɔ kɔnɔna na o kɔni ka fɔli man ka kɛ ni ate n'a fɔ ne ka a fa kɔrɔma tigɛ ou bien ka jiga la a bɛ se ka kɛ n b'a bisigi n ka t'a kalama de alasa ka nin propos a ma deli ka nin mɛn wa a tɛ nin kalama certainement donc n'a sɔrɔ a t'a kalama j'espère que a bɛna se peut-être ka nin vidéo audio nin ye
kanime pour que peut-être après que la délika moya de a dingema donc comme des ko sa ate balmo ka mara kono tuguni ala kuma ko nana ko nimbe ala do ni ti mo buru la délika to me ke wakati na automatique na mais j'espère quand même que il fa di ala ça après qu'il a dit notamment face à la foka ka ida fait donc je pense que il a toujours une petite autorité sur son premier garçon, un grand garçon quand même, il faut le préciser. Donc c'est ça, moi c'est qu'à femme, Arsibati, Asira kan ketchumina. Donc nous d'abord bano. Donc je me suis dit, nasra ki, mon kobe fili, c'est qu'à wakati mina, tout le contexte de kono ou bien concluant de tout ala on s'est attaqué. Nasro de deux. Ni rasa be ka ese ça ko me ka ba réseaux sociaux ka. Na vidéo en quelque chose. J'espère que abna so ou bien que fait mo do wa so mum c'est dans la sama. Nega la nyine de sisa le fait ka bora kalama ko ni fen me ka ira so réseau ka réseau dunga sa be ba do arasa e joy be ba do alamene do chukumina be ba do mo chamagene ku jigida ka chukumina donc ni propose ku bala réseau ka sa ko arasa kuma ado ada telente mo ta ra kira wakati na tout ça donc mo chamambe ya de forte chance que mo chamambe mo be ka arasa sui ni passion donc amana fen fo dola mo do ka sila ni kewale wale ya ka darasa ka kuma kan ça avec un faux promotion de drogue quand il y avait une mois qui m'a dit donc or beba donc juin mai hani modo ba fo ko avec thérapeutique bala to bala ja avec frakeli ke mamana ngana yoro do la jamana do la autorisé do mais juin mai a minima ni se yere tanga mai kan yere tanga ma sa be mo ay fa do mo chama nga jamana yere ka ne yere do ba jonjon be juin fa do mo mina yere ba tiki do karto demsin ya nyana mala kenema mba fu mo ko me nyebo afe akechiko koso ka tla ka ke fa di sako e fa to mana kan fola fini ko do na ba mako kono benno don bo don ba jonjon donc net se ka me ko mo be ka jon juin mangu to ke tanto ko nganda do ka donc ko nke kunoyi se ka be demsin do kishi donc arasa ka bo ka video do ke kaka fili yira malien na akanubagaw la anofemɔgɔw la abadenw na ni mun kɛ ni fili la a ye sɔrɔ wagati ni kɔnɔna na fili bɛ bɛɛ sɔrɔ n filila ni mun fɔ mɔgɔ kɛni i t'a fɛ mɔgɔ kana fɔ k'i bɛ nin ko nin waleya k'a da ne ka kumakan kan ne ka nin video in kɛ kun y'o ye n'a sɔrɔ a fa fana ye nin propos min fɔ arasa ye tiɲɛ fɔla de donc arasa bɛ ka mun fɛn fɛn fɔ o bɛɛ ye tiɲɛ de o dun bɛ ka nin fɔ donc o kɔrɔ ko a bɛ ka nin fɛn ko fana ye tiɲɛ de donc mɔgɔw ka tugu nin kɔ donc arasa fa fana ka arasa la sigi ka kuma fɛ arasa bɔ i ka video kɛ i k'a fɔ jama ɲɛna fili d'i sɔrɔ nin ko in kɛra k'i to denmisɛnninya de kɔnɔ wa n t'a dɔn a kɛra k'i to mun kɔnɔ mais a fɔ fili in sɔrɔ n ka segin kɔ ka na fɔ jama ɲɛna mɔgɔ kana nin sira in ta ala k'a kɛ o ka kɛ quoi en fait o hakili k'u sɔrɔ k'o kɛ walasa mɔgɔ dɔw ka se ka kisi juin tɔɔrɔ ma o kosɔn sani kumakan ninnu a kumakan ninnu ka farin kojugu a man ɲi jamana kɔnɔ a man ɲi denmisɛnnin ma yɔrɔ la denmisɛnnin minnu influençable don surtout mali kɔnɔna na bibi la bɛɛ b'a dɔn mun bɛ mali la denmisɛnninw bɛ cogo min na kɔrɔlen kuma tɛ olu ka t'u ka kanubagaba kumakan mɛn ko bɛ ka nin ɲɔgɔnna fɔ juin ma donc a bɛna juin ja mɔgɔw ye a bɛ juin kanu don mɔgɔw la est ce que arasa yɛrɛ ma deli k'a fɔ a ka video dɔ la denmisɛnninw bɛ dɔrɔgu promotion kɛ la notamment les rappeurs la o la n ja promo kɛ a bɛ k'olu critique o ko la donc finalement ni nin audio taara sɔrɔ k'ale yɛrɛ bɛ ka kuma sugu fɛ a ka bon hakili ma donc ne kɔni arasa ni e de don fɛn bɛɛ kɔni b'a yira k'e de don i kumakan de don n'i tɛ fana ko montage de kɛra ko k'a da i la bɔ i ko fana fɔ maliyɛnw ye o tɛ foyi kɛ montage de kɛra nkalon de dara mais kumakan min bɛ ka fɔ ani kumakan bɔlen mais kɛwale ye mɔgɔ si kana waleya a man ɲi donc laɲini y'o de j'espère que video in bɛ se a se yɔrɔ la et puis arasa ka faamuyali kɛ n'a fa yɛrɛ fana o fana ka faamuyali kɛ a ka kuma denkɛ fɛ ou bien arasa kanubagaw cdr mɔgɔw n'a ye nin ye a y'a lase arasa ma a ka hakili tigiya kɛ a ka jama ɲɛmɔgɔ ya kɛ ka segin a kɔ ka video kɛ ka yafa deli maliyɛnw fɛ i n'a fɔ maliyɛn caman y'a kɛ cogo min na ka yafa deli u ka erreur kɔfɛ donc ko nin ko in a kana kɛ maliyɛn denmisɛnnin si fɛ a ye fɛn fɛn fɔ nin wagati la a tun t'a yɛrɛ ma a kɛra contexte sugu dɔ de kɔnɔ donc mɔgɔw ka hakɛ to donc ne ka video in kɛ kun y'o ye j'espère que mɔgɔw bɛna faamuyali sɔrɔ a la kosɛbɛ donc a k'an bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ ala ka hakili ɲuman da an bɛɛ ma donc ala ka mali kisi ala ka to an ka segin duguma an ka segin da duguma an ka bɔ sanfɛ quoi an ka yɛrɛ bɔ sanfɛ mɔgɔ caman bɛ sanfɛ mɔgɔ caman tun de faut qu'on redescende sur terre k'a dɔn k'an bɛɛ maliyɛn de k'an bɛɛ adamadennin de mɔgɔninfin de
donc mɔgɔ kelen tɛ se ko la an jɛlen de bɛ kobaw kɛ donc hakɛto bɛ nin kan a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ